PWD te RDini Boromgrang EM Sri Ronel de Burma tongo jini Hezamara Block ni BSC Chairman Boromgrang Sunil de Burma tongo Mondol ni Sabhapati Boromgrang Jugendra de Burma tongo BJP ni Karyakarta jini Binod tei jini District ni Boromgrang President Ashit Rai Pero Pai Manjarjar Joto Lukurogno Haksangmate Hamza Muyafaro সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন এবং ভালোবাসা জানাই আজকে আমরা আমাদের মুক্তিদাতা শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজির সমর্থনে আগামী 19 তারিখ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পার্লামেন্টারি ইলেকশন সেখানে আমরা বিপ্লব কুমার দেবজিকে অসংখ্য ভোটে প্রচুর ভোটে আমরা জিতিয়ে আমাদের ত্রিপুরার জন্য ত্রিপুরা জনগণের জন্য পার্লামেন্টে ত্রিপুরা জনগণের শুভাকাঙ্ক্ষীদের ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য কথা বলবেন এবং আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় 75 বছর ধরে এখানে কংগ্রেস সরকার সিপিএম সরকার জনগণের জন্য কি করেছে এটা আমাদের চোখের সামনেই আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই এবং সিমনা 2018 পর থেকে আমাদের সিমনা কি ছিল এবং এখন কি হয়েছে আমরা গ্রামে গঞ্জে গেলে দেখতে পারি আমরা এই সিমনা এলাকাটাকে উন্নতি করার জন্য সিমনা এলাকার জনগণের জন্য রাস্তাঘাট পানীয় জল নতুন হসপিটাল সবগুলি প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে কিছু কিছু জায়গায় এখনো জল আমরা ভালো মতো পৌঁছাতে পারিনি কিন্তু কাজ চলছে এই 2024 এর মধ্যেই আমাদের এই সিমনার যে জলের সমস্যা এটা সমাধান হয়ে যাবে এবং আপনারা দেখতে পারেন যে আমাদের গ্রামে গঞ্জে এবং আমাদের মেইন রুট যে রাস্তাগুলি কোনো রাস্তায় এখন খারাপ নেই 90% রাস্তা আমরা করে ফেলেছি আমরা বিদ্যুতের যে সমস্যা ছিল বিদ্যুতের সমস্যা প্রায় সমাধান হয়ে গেছে আমাদের দুটি সাব স্টেশন আমরা উদ্বোধন করে ফেলেছি এখন সিমনা অঞ্চলে 3টি সাব স্টেশন আছে বিদ্যুতের জন্য আমরা দেখতাম যদি বর্ষা আসে তাহলে আমরা সপ্তাহ এমনকি মাস হিসাব আমাদের এলাকায় কারেন্ট থাকতো না কিন্তু এখন বর্ষা হলেও বৃষ্টির দিনেও কারেন্ট থাকে এবং আমাদের জনগণের কথা মাথায় রেখেই আমরা জনগণের জন্য কাজ করে চলছি তাকুরো বুকুরো जों फायदि सिनि बुबाग्रा दिनै अरतंग बुबाग्रानि कक खोनालायनाय सिनि बरमगोनां एमपि नि बागै जे कैंडिडेट बिनि कक खोनालायनाय बाहायखाय फाइनान्सियाल जों जे भारत सरकार बाय टिप्रा मथानि जे चुक्ति मानि कक सातलायमानि सिनि हानि अधिकार सिनि अजागा रां पैसानि डेभेलपमेंट इकोनॉमिक डेभेलपमेंट नि बागै जे कक सालायजा अजागा सिनि पलिटिकल जे अधिकार राजनीतिक अधिकार अजागा जों जे कल्चरल नि जे अधिकार हिस्ट्रिक नि जे अधिकार आबरक जों बेबाग्न माननाय आबनि बागैनो जों दिनै चुक्तियाव साक्षर खायमानि बागैनो जों दिनै मन्त्रित्व हाबो
Sini bubakra agini simino sajak writing suyui riasa porjonto जों केबाबाय खोथाया हनै दिनै भारत सरकारनि होम मिनिस्टार संबाय आसुगै जों बेबाक आसुगलाय कक्साबलायै सिनि एमपि सिनि बिप्लब कुमार देव जिबो दङ आफ्रु सिनि त्रिपुरा हास्तिनि मुख्यमन्त्रिबो दङ जों दिल्लीयाव जेफ्रु सिनि चुक्ति स्वाक्षर होनायफ्रु आबोनि बागैनो जों दिनै भारतनि जनता पार्टी सिनि त्रिपुरा सारकनि बागै जोंबाय सिनि त्रिपुरा मथाया नि जे ककनो नारखा आबोनि बागै जों दिनै बरबाय गोदालै पार्लामेन्ट सिनि पश्चिम आसन बिप्लब कुमार देवजी सिनि पूर्व आसन सिनि बुबाग्रानि बाय सिनि कीर्ति सिंह देव बर्मा बसाजाक फाइनाय सालो बरक सिनि बागै कक सानाय कीर्ति सिंह देव बर्मा बचिनि त्रिपुरासा ब्रै जिल्ला बिसेसखायै बुमा बदलनि बागै ब कक नारनाय पार्लामेन्ट आबोनि बागै ब बासाजाक जों जतनो मिलिबै बरकनो पार्लामेन्ट रहनानि बागै फाइदि थानसाखै फान मिलिलायै जों बरकनो सबालायनाय नरनि बिसगांगा आंते आसे कल कक नारलिया जों फाइदि फाइनाय 19 तारिखआव सिनि पश्चिम त्रिपुरायाव भोट ते 26 तारिखआव गाय पूर्व त्रिपुरायाव ओंखाय जों कायनि सिदन सिनि खरंनि एमपि रहनि मान कांकाय जों सिनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारकनि ते त्रिपुरानि लुकुरकनि उन्नति नायनि वानसुगिनो गोसोगोंनि सालो जों गाहामखाय बुद्रिलायनाय ते जतनो हामबाय ते बुबाग्राना खुलुमैया फारि आनि किसिसा ककनार मरन पाइका जतनो हामबाय खुलुमबाय